متحدين ضلال المبطلين جاهدين أن يسود المسلمون مسلمون نحن بالإسلام كنا خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر فاسألوا إن كنتم لا تعلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسينا أبو سمير نما في مكان أبو أسيلي من جهة أسيلي من أيه. إيران لما نبغى تقول أبو بود. أنا بقول الله تعالى بجاي. والله. أمي لما يتكلم. ورانا هذي نيرة البلد. أمي يسوع كم كوفي. وده كان. أمي المرجع كاسي. مرة لاني بيجي سفينة بكلامه مشان الله. Conference nina ya ni wedret la nere do dem no te alusa ta bakar tolo ndon do sira chama fere sira ka chare ti man yo ko sudan kala na ndon do shire fanala ndon do o flabe wasa alhamdulillah o flabe wasa sama kali muzo bana chana te kasi muzo eklen klari de wale do kala chana ya sidrawe sala bakar tolo na kuma maudu minga ore ko bomi tenya cheli ko ngo chele ore ni muso chabu kabina na do fara muso chama nganyo so chele ko o ateta ka sabari mi ko ateta wala namu ko ateta ka blasral kam ko sala wakatu lo bina kuma gal marjanga sala wakatu lo kerengere ko temu ndiale ma a tielo we faga abla kula ko te ne tamdi ne may maro de to man go Allah ما سبب بابا امين ذات لكم في بلوغ مشكورا معززا جزاك الله خيرا بارك الله فيك شكرا لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أخواتي وأمهاتي في الله أحييكم بتحية السلامة والإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلما مسونا بلكاو أمبي يالله تعالى تنوكالا فوكا بركادا ambe soli ani nema chama deli masan faga ke kira kan sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba wa ana dungewu ani mogo tugura ala kira ko fuga si alkiyama do ma ya rabbi ala kan soro mogo la jama kuluni jama tiga ala kan no ambe ala ka ya famma kam mogoto sababu nyuma chama be ala bulu ala ka sababu nyuma kan ala ka hinan bela jerena ya rab kuma damna lambe folika sigaro ma damana manike sano foli kawon che ka haketo nyini ke adola annana kenen ka retar la doni Allah taala mana ko la tiga chugo me abe ketento ambe foli kerengeren ko sebe kadi ambalma munu be marjan ton kon nala bela jele kamina nyamogola kasi ton den kelengelen bema kala utara de lobe chesir bunna la ka kala kama koy ka foli krengaren tuguni kadi aw yerema ambala ka aw munu sona ka watu bla kana sigi ka we dola mel la dilikana tuma dola la dilikana nunu munu be fo jala dilikana lo adawla ka nyeshi aw maere aw benata wa klaka sabati ka lame hadama de be fo yere chila surtout na ke ko nyena ambado tigi ame domina ko bi dimanche don Bamako ya konyon te fe cheno me ati do maka fe amancha de
o b'a jira an caman ye kungo de bila ka ye kɛnɛ in kan ayiwa an y'o min kɛ an y'a dabɔ laɲini min kama an bɛna walanda dɔw tɛ mun kosɔn an ka furusow ka ɲɛ o la ne bɛ Ala deli Ala ka barika don aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka furusow la balimamusow ni ko in n'a tora cɛw de bolo ne b'a fɔ k'a jɛ an delila k'a fɔ kɛnɛ wɛrɛ kan san b'a sɔrɔ a tiɲɛna gɛlɛya bɛ furuw kɔnɔ nka maa minnu b'a fɛ gɛlɛya ninnu ka wuli wala minnu b'a la ka sɔmiya la k'a fɔ gɛlɛya bɛ an ka fɛɛrɛ kɛ k'a ta ka bɔ yen tiɲɛna an balakaw don o de la séminaire bɛ sigi yan ka caya nka séminaire min n'a bɛ sigi ko cɛw dɔrɔn de fila kɛnɛ kan ne ma fɔ a tɛ kɛ dɛ adamaden kana kuma ka wasa ne kɔni ma bɛn n'a ye fɔlɔ a bɛ se ka kɛ Hayidara komi a ko ten ko n kɔrɔ y'a ye fɛn baden fɔ hali n'a dɔw tɛ yen a ko ten ko n kɔrɔ y'a dɔ la n kɔrɔ y'a ye o terrain fɛnɛ kan quoi sinon ne kɔni ne ka yeta la m'a ye ko séminaire dɔ de filɛ cɛw y'a organiser k'u ye karamɔgɔw wele u kana kuma furuko kan min b'a to u bɛ musow minɛ cogo ɲɛ yɔrɔ kuma b'a fɔ ko muso a ye cɛw minɛ tan a y'a minɛ tan nka ko séminaire de kɛtɔ filɛ cɛw kun musow minɛ cogo ɲuman ne kɔni m'a ye n'o bɛ fɛn yira o b'a yira k'a fɔ tiɲɛna an balakaw labɛnnen bɛ yɛlɛma kama hadamaden n'i ye fɛn min sira ta Ala b'i dɛmɛ o la koyi tuma dɔ la an ka furuw sabatilen don dɔɔni barika dɔɔni min b'a la aw sababu don Ala ka barika don a la hali sisan k'aw fo ka wale ɲuman dɔn o ko in na ka foli ɲɛsin balimaw ma ni n jɛɲɔgɔnw n bɛ Hayidara fo ne min ye jagɛlɛya mugu d'a ma k'a fo ka wale ɲuman dɔn tiɲɛ don a ye n dan Sudan kalan na tiɲɛ don a ka kɔrɔ ni n ye si la o fila kɔni n sɔnna quoi Ala k'a ɲɛ ka d'an ma thème min dilen bɛ ne ma ko n ka kuma a kan hakili la muso caman furu n b'a fɔ dɔɔni dɔɔni a kana mɛn quoi muso caman furu ani an bɛ sira ɲuman jumɛn de ta k'a sɛgɛrɛ ni Ala y'a latigɛ muso caman furu sira ɲuman jumɛn de bɛ ni Ala y'a latigɛ maa min kan ou an b'a fɔ ni Ala ye maa min garisɛgɛ don a la wala fɔcogo wɛrɛ ni Ala ye maa min sɔn a la mais n'i ye musow yɛrɛ bila ko k'a fɔ peut-être olu b'a fɔ de ko ni Ala ye maa min lajarabi ni a ye mais t'a fɔ ni Ala y'a chance di mɔgɔ min ma ni maa min y'a garisɛgɛ ba in sɔrɔ i kan ka ko in la baara cogo jumɛn na garisɛgɛ ba tɛ wa garisɛgɛ ba de don dɛ bɛɛ t'a sɔrɔ ni Ala y'a di min ma Ala tanu i ka Ala fo ka barika da hɛrɛ bɛɛ k'i ye Ala ka hɛrɛ ka ɲi halisa ni thème n'i y'ale kɛnɛ kan a ka di cɛw ye kosɛbɛ kuma ka kɛ nin kan ne ye nin kuma kɛ kuma dɔ u ka ja taara u yɛrɛ bɛ content n'a ye fɔ ka nin de fɔ musow ka faamu vraiment ne nin ma fɔ a ko faamuya gɛlɛyalen don a ye nin fɔ o ka di cɛw ye tiɲɛ tɛ n'i y'a daminɛ dɔrɔn musow b'u ɲɛ kumu ka da ka man d'olu ye a bɛ faamu naturellement adamaden yɛrɛ dancogo la wa khuliqal insanu da'ifa et surtout nin yɔrɔ modèle la a ma nɔgɔn dɔɔni nka ko min bɛ yen n'an bɛna kuma kan nin n'o ye ni Ala y'a latigɛ k'e cɛ bɛna muso filanan ta wala sabanan walama naaninan ni Ala y'o latigɛ e min ni dɔ nana fara e kan walama e min ne b'a la ka taa fara dɔ kan aw kan ka nin ko in gestion kɛ cogo di tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔ bɛ walanda la dɛ bon thème nin a dɔ la ne ka kuma bɛɛ bɛna boli min k'a la o ye kuma ɲɛbila dɔrɔn de ka kuma munumunu pour que an ka don ni walanda yɛrɛ kɔnɔ an bɛ segin système kɔrɔ in ma dɛ karamɔgɔba ninnu de b'u da don a la ka caya an bɛ sɔrɔ ka a ta u nɔfɛ ka na mun de ye thème in choisi k'a di yan n y'a lɛ don min na ne yɛlɛla n ko b'a fɛ ka piège da n ɲɛ kuma bɛɛ u ka sɔrɔ k'a lakale ko tolo ye o ye a da bɛ muso filanan ko la o bɛ tila ka taa fɔ koyi Ala k'a ɲɛ ka d'an ma sani an bɛna fɔ a kɛ tan muso caman furu a ye n'an ka bila mizani dɔ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ an b'a bila minɛn dɔ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ n'an y'a ko minɛn kɔnɔ waati min n'an k'an b'a ta doni in tɛ giriya tuma dɔw n'i nana sigi k'i bɛ conseil gansan di a y'a kɛ tan cɛ dɔ bɛ kuma ɲumanw fɔ mais a tɛ sabati teliya la quoi a ka kan an ka segin kɔfɛ ni fɛn min n'an bɛ fɛ ka kuma kan nin an ka tariku yɛrɛ lɛ k'o dɔn fɔlɔ histoire tarikiyan ni ko in tun bɛ cogo di fɔlɔ bi a bɛ cogo di fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ ka muso caman furu in minɛ cogo jumɛn na olu y'a kɛ cogo di mun ɲɛna mun tiɲɛna bi a bɛ lahalaya jumɛn na
o kɔfɛ an minnu bɛ yen n'an donna a la walama an bɛna don a la walama o b'a la ka n'an sɔrɔ yen anw fana kan ka mun kɛ n b'a jigiya n'an ye walanda in tila nin cogo la a bɛ sɔn ka nɔbɔ dɔɔni adamadenya tariku la kabi Alahu Taala ye danni kɛ muso caman furu tɛmɛna étape dɔw la muso caman furu tɛmɛna étape dɔw la lahalaya dɔw kɛra furuko in na tuma dɔw la n'an y'a dɔn a bɛ mɔgɔ kabakoya dɛ n bɛna exemple dɔ di a la tariku y'a yira k'a fɔ ko waati dɔw tɛmɛna fɔlɔ muso tun bɛ furu lahalaya dɔ la walama cɛ ni muso tun bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ lahalaya dɔ la walama furu ɲɔgɔnw jateda caya tun bɛ lahalaya dɔ la an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ a sira dɔ tun ye mun ye wahdatu zawja ma'a ta'addud al-azwaj ni tun bɛ yen fɔlɔ san cɛw de tɛ muso caman furu a 1 2 3 fo 4 tuma dɔw la fɔlɔ hadamadenya ye fɛn dɔ ye ala k'an kisi a ɲɔgɔn kana k'an ɲɛna o ye mun ye muso kelen ka cɛ caman tun bɛ k'ale bolo fɔlɔ muso dɔ i b'a sɔrɔ a kelen don nka soti kɔnɔ a bɛ se ka cɛ 4 cɛ 5 yira nin bɛɛ y'ale cɛ ye hadamadenya y'o kɛ ka tɛmɛ fɔlɔ nin kɛra yanni silamɛ sariya ka na o min filɛ nin ye o lahalaya la ko ni muso tun ye garisɛgɛ sɔrɔ garisɛgɛ mana na ko muso y'a yɛrɛ sɔrɔ waati min na dɔgɔkun 1 bɛ d'a ma dɔgɔkun 2 bɛ d'a ma cɛ minnu dɔnnen bɛ sote kɔnɔ k'olu ye a cɛw ye mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 a bɛɛ bɛna jɔ dɔgɔkun 2 kɔfɛ karisa i garisɛgɛlen an bɛɛ ye dépense k'i kan anw bɛɛ lajɛlen furumuso ye den ye jɔn ne ta ye bon cɛ bɛɛ tun b'a nata k'a fɔ ko den ale ta ye parce que ni den tigi yirala cɛ tɔw la e de fana ka fisa n'a bɛɛ ye olu ka faamu na o waati muso tun b'i tɛgɛ ɲɛsin mɔgɔ kelen ma ni de ye ne den fa ye fɔlɔ ni tun bɛ yen wa n'a y'o yira o fana bɛ waso n'a ye o ye kumasuli ye tɔw bolo silamɛya sariya nana sariya ko nin min filɛ nin man ɲi nin ye fɛn cɛjuguba nin ka da kɛrɛfɛ an ye nin système in faamu muso kelen cɛ caman a filanan tun ye mun ye ta'addud al-azwaj wa zawjati ma'an o fana tun bɛ kɛ fɔlɔ cɛ caman minnu ye furu kɛ muso caman minnu ye furu kɛ u bɛɛ tun bɛ na ɲɔgɔn fɛ walahi ni kuma ninnu dɔw bɛ yen n'i y'a ye i b'a ko est-ce que hali bagan tun bɛ sɔn nin ma a tun bɛ kɛ fɔlɔ o ye mun ye ala k'an kisi ka n'a cɛ jan bil misal yattadih al maqal cɛ 5 bɛ na a bɛɛ n'a muso cɛ 5 a bɛɛ n'a muso bɛ na n'u tun nana n'u musow ye i b'a sɔrɔ u ni muso ninnu tun bɛ langolonya so kɔnɔ so min a bɛ ɲɔgɔn musow falen o fana tun bɛ yen ne bɛ karisa muso ta ale bɛ ne muso ta a bɛ hakɛ to cɛ ni musoya sira fɛ quoi o fana tun bɛ kɛ fɔlɔ nka o kɔnɔna la ni den tun sɔrɔla den ye jɔn ta ye musotigi de ta ye den ye yɔrɔ nin fana ye kabako ye dɛ musotigi de ta ye den a bɛ danbe ka taa ale ma olu tun y'o faamu k'a fɔ u ka civilisation nana se degré ma an dama ni ɲɔgɔn mais ni tun bɛ kɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a tun bɛ kɛ minnu ka teriya bonyana kosɛbɛ u dama ni ɲɔgɔn cɛ wa waati la sote la mɔgɔ tun t'u kɛlɛ nin min filɛ silamɛya sariya nana ko nin fana ko cɛjuguba ne fana ka bɔ a la diinɛ kunda n'an donna tariku kɔnɔ yahudiya diinɛ la maa b'i yɛrɛ ɲininka yala muso caman furu tun bɛ yen wa a tun tɛ yen maa b'i yɛrɛ ɲininka an ye 2 fɔ misaliya 2 fɔ fɔlɔ muso kelen cɛ caman filanan tun ye mun ye cɛ caman muso caman bon muso kelen cɛ caman nin o tɛ don hakili la kuma tɛ filanan in fana ma mais hakili b'a la k'an to kalan na Sudan an ka karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen juge do a ko an ma ko ale bilala sani a bɛ kɛ juge ye
delila k'a da don muso dɔ ka kiti la Sudan ye muso in fatura mais k'a fatura ka cɛ 2 de to a kɔ muso sara ka cɛ 2 de to yen quoi a don kuma in fɔra yan kabako dɛ yɔrɔ nin bɛ mɔgɔ kabako yan an ko an ma faamuya ko awɔ k'a kɛra Sudan jamana kan a salen kɔfɛ cɛ 2 bɛɛ nana k'olu le ta ye tiɲɛ a furukɛ yɛrɛ bɛ yan n'o sigilen bɛ yɔrɔ min na o ye u ka burusi kɔnɔna ye mais muso in Ala ye sɔrɔ k'a la a bɛ commerce kɛ Sudan ni Dubai ni ɲɔgɔn cɛ ja o sen fɛ a furula Sudan wɛrɛ ma Dubai cɛ 2 de b'ale bolo n'a bɛ Sudan a bɛ première fille a t'a fɔ première dame wa première homme o ye kɛ a b'a fɔ ten n'a bɛ Dubai a bɛ deuxième fille muso fatulen waati min na bɔ nana k'a kalama k'a fɔ ja cɛ b'a bolo Dubai han o cɛ fana o k'ale de ta ye tiɲɛ ye parce que ale ni muso bɛ ka baara kɛ nafolo la ɲɔgɔn fɛ dɔ min fana bɛ yen ni den b'a n'o cɛ o k'ale de ta don parce que ale de furumuso don yɔrɔ nin ye ko cɛjuguba ye dɛ a ko samana ka taa tribunal la Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kuma in laɲini ye min ye dɔrɔn k'a jira k'a fɔ silamɛya sariya nana sira jugu camanba de datugu yahudiya diinɛ la a sabatira sani u ka diinɛ ka kɛ nkalon ye sani silamɛya kana ka yahudiya ni nansaraya bɛɛ lagosi muso caman furu tun bɛ yahudiya la dɛ hali n'a sɔrɔ bi u b'a la k'a kɛlɛ a misaliya Seydina Ibrahim alayhi salam a ye muso furu 1 tɛ 2 tɛ tariku y'a jira ko Ibrahima muso sera fo 3 ma o 3 la silamɛw bɛ 2 dɔn o ye Hajara ani Sara ye mais ko Tawurata ko Ibrahima muso 3nan tun bɛ yen k'a tɔgɔ ye ko Katura o nana Tawurata de kɔnɔ o tɛ yahudiyaw ka gafe ye wa olu le b'a la k'a fɔ bi k'a man ɲi ka kɔ a yɛlɛmali ɲa sabatira tuguni k'a fɔ Seydina Yakubu alayhi salam k'a ye muso furu fo 4 o muso 4 o ye Liya Rahil Zulfa ani Balha Seydina Yakubu ye nin bɛɛ furu o fana sabatira tariku kɔnɔ yahudiyaw ka gafe kɔnɔ nka bi olu le bɛ k'a bɔ k'a fɔ silamɛ musow ye ko muso caman ta in k'a man ɲi k'a dama di silamɛw la Isu bun Ishaq Yakub kɔrɔkɛba tun don a sabatira k'ale fana ye muso caman furu ka bɔ Kana'ankaw la k'a tilala ka muso 3 furu min tɛ Kana'anka yɛrɛ o fana sabatira Tawurata kɔnɔna la Seydina Dawud alayhi salam faqad tazawwaja ma la yaqillu an 8 zawjat kama jaa fi at-Tawrat Dawud alayhi salam a fana ye muso furu k'a ka muso jate dama jigi muso 8 kɔrɔ o fana sabatira Tawrata kɔnɔ n bɛ fɛ an ka segin tarikiyan n'an ye tariku la ɲɔgɔn fɛ ani fo kana se bi ma an bɛna fɛn caman faamu amma Suleimana alayhi salam o ta yi ma bɛ se k'o da fɔ an yɛrɛ ko tɛ masa Suleimana jɔn o t'a da dɔn n ka kitabu dɔ ti Suleimana ye muso min furu n'o da fɔra sisan a kuma ka ca dɛ a ka ca dɛ jɔn b'a la dɔn aw b'a fɔ joli don han 100 muso 100 o tɛ foyi ye Suleimana bolo dɔ bɔ a la o tɛ foyi ye Suleimana bolo joli don aw tɛ liburu fɛ a ye joli furu muso ye joli ne yɛrɛ t'a ka liburu ta a y'a lamɛn a ye kabako lamɛn dɛ nabila ye Suleimana faqad tazawwaja bi 1000 imra'atin muso 1000 muso 700 to ye hɔrɔn ye 300 in to y'a ka jɔnw ye y'a ye muso kulela ko yɔrɔ de kabako kuma ye dɛ nin ye kabako kumaba ye mais a kana o kabakoya ka da nabi ɲuman yɛrɛ ka lahalaya kan n'i y'a ka tariku lamɛn a ye si min sɔrɔ a n'a tun bɛ cogo min na ani Alahu Taala ye kabako minnu k'a ye n'a fɔra k'a ye nin kɛ a ka nin kabakoya anw y'a ta mun kɔsɔn dɔrɔn k'a jira k'a fɔ yahudiya minnu b'a la k'a don silamɛmusow kunna ko dɔgɔyalima de don silamɛyakɛ ka muso fara ɲɔgɔn kan 1 2 3 fo ka se 4 ma
ka fiere abu yahudiya kere ga gafe kono ale dalen ngume chide munna o chide umbora mogo minna ulu do ga la halafle udo wa kibara de flani sayyidina Musa alayhi salam yahudiya utugule ndo ale ko wa uba fote kuba ale ko okay ko Musa e muso flafuru kelen to e Safura ayra go Safura o Safura ni o yi chogoroba de Sheikh Madiana Qur'ana wala kale Taurata ko Musa e muso flana no nyini min qabilatil Kushiyya ko muso flana e nyini watila ko Musa balma muso tun jora o furu ko nye ka fa kana ke ko kera sawe Musa ka tawola muso ya balma muso nyangira kada ka yi jo balma kenya muso flana ko la Taurata e ni lakali nimbela ko stame o de ma muso valeur don o la ambu ta fla sabafo nani ni yahudiya e ne fitini foala a tamambe telia boloma chrétien dine fe na wa leban uko chrétien fe ka muso furu ka furu sa o bebe ngani muso furu sara mogore ka furu o ye haramu ke ali bi nouveau testament o de be ate daga tiaga muso furu salen furu chrétien fait et pourtant adun sabatira Qur'an kono ka fo sayyidna Isa alayhi salam kana na Musa ga cide dafa Isa na Musa ga ci dafa ni Isa na Musa ga ci dafa asabatile me Musa ga cide ya konala ka fo tiebe muso ta kele fla saba fo nani fa ka chawe uluga watila ni Isa na no cide dafa o goro Isa ga shara la tange dalu jele mana ko haramu do chrétien dina fe na muso chonta la dagalelo est-ce que comment me ga fam d'accord aya e bi chrétien la muso furu salente furu katasro muso munu be nu furu la chrétien dina la u furu kala ka sa keme sarda la ka sera muso bidruma 50% chrétien on furu salendo mais muso furu sale manga furu kada ka ne muso furu sale furu luga famuna o ye tonyoli muso che foloma ale ablaka maimuna bata o te daga wadina la kwa ama yera nyini ngado weni mi fo kwa kana ke est ce que ulu resera ga ni pratique ko adama dia tabulu lawa chendo u kana furu nga usira ga ye ga toyi ha muso joli dona furu la ka furu sa o kofe ulu kala ka do ta teriala o makewa nga hali sisa chrétien tabulu do be o be tabulu ngole ko taifatul murmuniya les mormons ou be Amérique jamana kan ulu ka sharia nu ka famuna hali bi muso fla saba nani niya furu bashi foitala o chrétien nunu bolo nga chrétien to tu lujate kala ka ku kemega sharia kolundu ulu ya ye ka fo jogo nyuma do de diga nunu ta furu ko fe ga tu o ka sa ga tu ko sira warala o jeba kulu mi flani o ba ga sigilila ani cheme nyon congrès na to metro ni americano metro be dambe ka taga o jama kulu inema ulu be bi hali bi o be Amérique jamana kan chrétien ndo muso flananta te ko juguye ulu ka sharia la mais chrétien to wolo ko jugudu ni arabu ni ka konkera chilinye tare kule ulu fena ga ko me chogodi ibaye yani ala kiraga ci sallallahu alaihi wasallam mbaganka ko me furu ke la halaya bela chef même muso furu kele fla sabakataka jate dala miyaja o sabati la wo don kira na le sahaba munu samara ku do va ko nani sugati ga to la bla aisha yo hadisa do la kalai wa abu chola haris bin qais yo hadisa do la kalai kase sahaba chabo wa mune hadisa la kalai maintenant nani bedo tariku kono ko muso fla ta kun dagale nunga watula min ta ke tro kayo min ta ke tro mai no be ko dagale
mun de la silamɛw kɛlen ka kɛ a kɛra kojugu ye munna donna silamɛmusow kun na k'a fɔ nin ko min filɛ nin a ma nɔgɔn kojuguba et pourtant sira dɔ tun bɛ yen fɔlɔ adamadenya tun bɛ ka taa o kan sariya nana k'o lagosi pewu musow ka nafa kosɔn an ye système fɔlɔ minnu fɔ nin ni tun daga di musow la nin tɛ bonya ye muso ma o sariya de nana ye k'a fɔ ayi nin tɛ daga fo muso ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'a bɛ bonya sɔrɔ a ka hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ dɔ ka furu k'i sago k'a la kɔfɛ k'a furu sa ko mɔgɔ wɛrɛ kana furu hakilimaya tɛ sɔn o ma dɔ ka furu a caman ba ka to ɲɔgɔn kan a tɛ don dɔw kan a bɛ se dɔw ma mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ u la hakilimaya tɛ sɔn o ma dɔw yɛrɛ bɛ olu ka muso jamakulu ye ten ka don a kan ten hakilimaya tɛ sɔn o ma wala muso ka kɛ ten cɛ caman bɛ na a nɔfɛ cogola min ka d'u ye o tɛ kojugu ye sote kɔnɔna la hakilimaya tɛ sɔn o fana ma n'an ko nin si man ɲi hakilimaya bɛ sɔn mun de ma silamɛya de ye solution dɔw la wa silamɛya ka solution ɲɔgɔn ma na fiyewu o solution kodɔn de y'a sabati k'a fɔ ko n'an ko an bɛ filɛli kɛ ka na hadamadenya la n'an ko an bɛ filɛli kɛ ka na hadamadenya la an bɛna ye k'a fɔ silamɛmusow k'a faamu k'a fɔ sariya y'a daga cɛw ye tuma min k'u ka muso furu kelen n'a se kɛra 2 3 fo 4 sariya y'o min daga silamɛmuso kan ka faamu k'a fɔ nin de ye hɛrɛ ye ne ma ka tɛmɛ kɔrɔlen ninnu kan dɛ n bɛ nin kuma ninnu fɔ ka tila k'a fɔ tuguni ka da ka taalen ɲɛ n'a fɔra ko muso caman ta dagalen bɛɛ fɛnɛ ko tɛ fo yɔrɔ ka fɔ ka fara a kan sariya ma daga bɛɛ ye wa sariya ma kɛ ko ten k'an bɛ ɲɔgɔn dan k'a la i n'a fɔ bi an bɛ ka ye cogo min kun dɔw de bɛ yen lahalaya dɔw de bɛ yen o lahalaya ninnu mana na tuma dɔw la a bɛ se k'a fɔ karisa muso 2nan ta 3nan ta 4nan ta walima a tigi yɛrɛ b'a déclarer a sera ne k'a ta sa n'o tɛ karisa y'a ta n fana b'a ta k'a kɛ ɲɔgɔn dan ni concurrence ye i ko bi an b'a la k'a kɛ cogo min laɲini t'o ye n balimaw jate y'a yira k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔna la Alahu Taala ye danni kɛ cogo min na Alahu Taala ye danni kɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ dugukolo sanfɛ Ala ka danni kɛ cogo la musow ka ca cɛw ye kosɛbɛ musow ka ca cɛw ye kosɛbɛ musow ka ca cɛw ye kosɛbɛ kelen mun y'u caya ni cɛw ye dɔnnibagaw y'a analyser k'a kun fɔ ko k'a ka ca la san kɔnɔ den min bɛ sɔrɔ san kɔnɔ a musoman ka ca ka tɛmɛ a cɛman kan aw ka gɛrɛ sage-femme la bana k'o ɲininka san kɔnɔ den min bɛ sɔrɔ o musoman ka ca ka tɛmɛ cɛman kan kelen musow ka ca cɛw ye kosɛbɛ a sababu dɔ ye min ye fɛnɛ o de ye k'a fɔ ko muso ni cɛw la dira sa étude y'a yira muso yɛrɛ bɛ si sɔrɔ ka tɛmɛ cɛ kan o kɔrɔ tɛ k'an bɛ sa o ɲɛ dɛ muso bɛ si sɔrɔ ka tɛmɛ cɛ kan étude y'a yira tuguni muso ni cɛ la i b'a sɔrɔ san kɔnɔ cɛ sata ka ca ka tɛmɛ muso kan minnu bɛ sa kɛlɛ kɛnɛ kan o minnu bɛ sa jikanaw la o minnu bɛ to accident baw la o minnu bɛ sa ten n'i ye cɛw lajɛ o de ka ca ka tɛmɛ musow kan cɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ fatura cɛ an ka cɛ dɔ fatura dɔ fatura nka ko n'i ye filɛli kɛ tuguni ka na i bɛna ye yɔrɔ an ka musow ka ca cɛw ye cɛw sata ka ca musow ye o waati kelen muso min bɛ yen n'o labɛn bɛ furu kama muso min labɛn bɛ furu kama o de ka ca ka tɛmɛ cɛ kan min labɛn bɛ furu kama est-ce que a bɛ ka nin kuma in faamu muso min labɛn bɛ furu kama o ka ca ka tɛmɛ cɛw ka cɛ minnu labɛn bɛ furu kama mun na ne ye filɛlikɛbaa ye kuma dɔw la muso
kalo fila kalo saba ni ɲɔgɔn cɛ cɛ k'u ta wala ka furuko bɛɛ bɛ bila sen kan munna parce que a labɛnnen don min kɛ bɛ k'a bali furuso taga la a ma cɛ de sɔrɔ o tɛ muso labɛnnen sigilen don koyi ne tɛ furusa walahi a ma cɛ de sɔrɔ n'a ye cɛ sɔrɔ kalo fila kalo saba kɔnɔ a bɛ labɛn ka taga mais cɛ min bɛ yen k'o labɛn bɛ furu kama o man ca e cɛ ɲininka ko karisa ye muso furu ayi munna i ma furu wa n bɛ labɛn na i ma li bɛ ka yɛlɛ a dun bɛ labɛn de la dɛ ne ma tila labɛn na i mana muso d'a ma cogo o cogo a tɛ se ka foyi kɛ o kɔrɔ furuko la mɔgɔ minnu labɛnnen don kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ walahi o y'an balakaw de o de la ni cɛ wulila furu ɲini yɛrɛ yɛrɛ la k'a labɛnnen don a bɛ muso furu a bɛ taa n'a ye hali a tɛ gɛlɛya parce que ni dɔ ma sɔn dɔrɔn dɔ bɛ sɔn tiɲɛ wa nkalon d'accord n'an bɛ nin lahalaya la ne bɛna ɲininkali min bin sisan an kɛlen ka nin étude bɛɛ lamɛn an kɛlen ka nin dirasa bɛɛ lajɛlen dɔn yala o mun de ye bɔda ye musow ma ko b'u dɛmɛ u ka ɲɛnɛmaya kɛ basigi kɔnɔna la ni sira ma dayɛlɛ cɛw ye u ka muso filanan ta tuma dɔ la cɛ bɛ sɔrɔ cɛ la muso min b'a k'o ka d'a ye cɛ don dɛ nka lahalaya dɔ y'a poussé a y'i kun don dɔ wɛrɛ la n'an y'o cɛ nɔɔniya bali k'a kana filanan ta pewu a ɲɛ donna dɔ wɛrɛ min na walima a y'i kun don dɔ wɛrɛ min na nin muso jumɛn b'a supporter a cɛ n'o ka to relation na ten k'a sɔrɔ furu tɛ o bɛ se ka supporter a tɛ se ka supporter koyi musow b'a fɔ ko ayi dɛ filanan ta in tiɲɛ don koyi Alahu Taala y'a daga cɛ don nka a ma nɔgɔn yɛrɛ de a ka gɛlɛn o de la ne tɛ se sa dɔw bɛ nin kuma fɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen Ala k'an kisi dimanche don ne bɔra kɔɲɔ dɔ la ne y'a da ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ye micro di mɔgɔ ma dɔ ko k'ale b'a préféré ko hali a cɛ ka sunkuru tigɛ kɛnɛ ma mais k'a kana filanan ta n ko walahi tiɲɛ tɛ musow bɛ yen n ko walahi tiɲɛ tɛ e ma jɛ i dusukun ma sɔn i cɛ ye halala sira kan fɛn min na i dusukun tɛ se ka jɛnɛ a k'o kɛ haramu sira kan musow b'a fɔ dusubɔ sira fɛ nka n'i y'a bila fil ardil waqa pratique la muso tɛ se k'o supporter o ala ka ka di karisa walayi ne y'i cɛ ye surtout bi whatsapp tile in na muso bɛ se k'o supporter wa non a tɛ se d'accord a ye na an ka bɔda la ɲɔgɔn fɛ muso minnu bɛ yen n'u labɛn bɛ furu kama ni furu nɛgɛ b'u la n'u b'a fɛ ka furu n'u ma furu sɔrɔ o muso baden bɛ sigida la dɔw bɛ yen olu delila ka furu dɛ nka Alahu Taala y'a latigɛ u cɛ fatura u bɛ fɛ ka segin furu ma tuguni o baden bɛ sigida la dɔw bɛ yen olu furula u cɛ ma fatu nka furu sara u labɛn bɛ ka don furu kura la tuguni ka d'a kan fɔlɔ ye échec kɛ o n'a sababu bɛɛ olu k'u bɛ don kura la o camanba bɛ sigida la min yɛrɛ ma deli k'a don a la pewu o bɛ se ka jate ka ban a tɛ se ka jate ka ban ninnu ka ko solution bɛ kɛ mun ye sa u ka ko solution a bɛ na o ne ye kisa dɔ fɔ n ka kɛnɛ dɔ kan n bɛ segin a kan yan an b'an pousser diyagoya a b'aw pousser mɔgɔw bɛ sigi de koyi ne m'o fɔ dɛ n ye kisɔ dɔ lakali muso dɔ bɛ k'a ka kibaruya fɔ a dɔ la aw ye kisɔ in mɛn a bɛ k'a yɛrɛ ka kibaruya de fɔ a ye kuma in lamɛn dɛ nin bɛ mɔgɔ caman ka lahalaya fɔ quoi muso nin a ko k'ale si to san 20 kɛrɛfɛlaw la san 20 yan fanw fɛ k'o don y'a sɔrɔ fiɲɛ b'ale nun kɔrɔ kosɛbɛ cɛw bɛ ka munumunu ale nɔfɛ fan bɛɛ furu kuma la ni min nana n'ale y'i lajɛ cogo o cogo a bɛ fiɲɛ dɔ sɔrɔ i la a bɛ e labila yɔrɔ muso bɛ ten o sinulumura a ka waati la kɔni o y'a sɔrɔ a y'a ka du jɔ n'a hakili ka ban a ye denw sɔrɔ n'a hakili ka ban k'ale tun bɛ ten quoi ale tun bɛ i penser ko baw de la a bɛ rêver quoi
ne bɛna furu ni ne furula n bɛ furu ni cɛ nɔniya de ma ne ni n cɛ b'a kɛ tan nin an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ anw bɛna nin den nɔniyaw de sɔrɔ an n'an denw bɛ nin kɛ ale tun bɛ miiri nin dama de la yɔrɔ o miiriya tɛmɛna o caman na o caman miirila caman na minnu furula olu b'a dɔn nin miiriya bɛɛ datugura k'a bila alifaro kɔnɔ ye ni y'u ɲininka ko mun na ne ma bɛn ni cɛ de wa a bɛɛ de bɛ taa si ma bɛn n'a cɛ ye ok i y'a ye parce que ale yɛrɛ minnu ta o tun ka girin a tun bɛ cɛ nɔniya min fɛ dɛ ale yɛrɛ k'an ma bɛn n'o ye et pourtant min bɛ kun dɛ dɔ bolo k'ale b'o de sɔrɔ walahi a bɛ ten de min b'i bolo dɛ ne ye sɔnni to ye fiyewu dɔ sigilen ɲɛ b'o de la ni muso nin a bɛ k'a ka baro lakale a ko k'ale si to san 20 ma kɛ na waati min ko mɔgɔw bolila ale kɔ furuko la u y'a laɲini fan bɛɛ k'ale tun b'a fɔ e de ne tɛ furu e ma ne tɛ furu e fɛnɛ ma n'u y'a ɲa ko mun na k'ale b'a ka bɔda kɛ mun ye n bɛ kalan na ma tila n bɛ kalan na ma tila a ko cɛw tora ta ka segin n'a da la ni min nana o ye sɔrɔtigi a bɛ fiɲɛ dɔ ye o la ni dɔ na a b'o filɛ a bɛ fiɲɛ wɛrɛ ye o la a ye cɛw to yen a ma sɔn a si la a ko waati nana tɛmɛ ka tɛmɛ e wara muso bɛ lahalaya fila la jɔn do ani a bɛ min jɔn do a bɛ min jɔn do ye jumɛn ye muso min bɛ denmisɛnninya n'a fɔra ko cɛ bɔr'i kɔ dɔrɔn jɔn ne do ale b'a fɔ ten mais ni si janfara ka se n'a fɔra ko cɛ a bɛ min a bɛ min ah ni y'a sɔrɔ ale bɛ jɔn do waati la quoi ni mɔgɔ o mɔgɔ nana a tɛ sɔn a bɛ kalan na dɔrɔn kalan yɔrɔ si ka teli dɛ k'ale tora kalan na a nana tɛmɛ san 20 kan 21 22 23 f'a nana se san 25 ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔw furula depuis ale bɛ san 18 a ɲɛ b'olu n'u denw na san 25 muso bɛ k'a lakale ko dɔ bɔra ale nɔfɛ k'a y'o tigi lajɛ tiɲɛ na mais o fana ka ko ma bonya ale bolo komi fɔlɔ minnu tun bɛ ka na quoi a y'o labila dɔ la fɔlɔ ninnu ɲɔgɔn dɔ bɛ na n bɛ ala minɛ ka taga k'ale y'o labila ni mun ye ne tilala kalan na mais tant que n ma boloma dayɔrɔ sɔrɔ baara sira fɛ n tɛ fɛ ka furu a ko o fana taara a ko ale tun bɛ fɛn min kɔnɔ ɲɛnɛmaya la fɛn min tun man d'a ye fiyewu o ye n ka taa kɛ dɔ ka filanan ye ou bien n ka dɔ ye ko muso fila b'a bolo a ɲɛ tana ye nin fɛn fila ye yɔrɔ muso dɔw bɛ nin fɛnɛ fɔ n'u bɛ ka sogo yɔrɔ adamaden ɲɛ yɛrɛ ne bɛ sogo a bɛ kɛ ko ye ne walayi n tɛgɛ m'a ka filanan ye e ma karisa ta ye ne tɛgɛ jɔn bɛ k'e ta bɛ kɛ karisa ta ɲɔgɔn ye a ma sɔn ko ale tun bɛ fɛn min kɔnɔ o ye filanan ko de ye a ko a hakili b'a la ko siɲɛ dɔ kɛra a fa balimakɛ a ka ko b'o min bolo n'o y'a fancinin k'ale n'o sigira ka kuma u ka kuma n'u ka sɔsɔli bolila min kan o don o ye cɛw ka muso filanan ko de ye k'ale ko ma karisa ne t'a dɔn ni modèle jumɛn bɛ cɛ la i bɛ se ka taa waliden ta cogo di ka na n'o ye i n'o bɛ ɲɛnamaya la k'i bɛ t'o ɲɔgɔn wɛrɛ ta ka na fara a kan a ye cɛw ni jalen sa k'ale nin kuma in fɔ a fancinin y'a laɲini cogo o cogo k'a b'ale lafaamu k'ale ni ma sɔn a kɔrɔkɛ bɛ yen o fana y'i da don ko in na ka dɛsɛ k'u ma ɲɔgɔn faamu kulu yɛrɛ nana fɔ a ye baasi tɛ an bɛ ala deli e cɛ kana dɔ de furu ka fara i kan sinon i t'a supporter k'ale cɛ ka fɛn furu ka fara a kan o kɔni o furu bɛ sa de sinon o tɛ kɛ muso tora nin na si b'a la ka taga a bɛ ka ɲina yɔrɔ ni ko ganna mɔdɔ bɛ ɲina i si kɔ ala o de la fɛn man di muso ye n bɛn'o f'i ye dɛ le e bɛ san joli la kana kɛ dɛ cɛ b'a si fɔ mɛ e bɛ san joli la e ka mun b'o la o ye ko takriban d'accord a si bɛ ka taga si b'a la ka taga si bɛ ka taga a ko a tora ni lahalaya la dɔ nana bɔ a kɔ tiɲɛ yɛrɛ la o tigi ka ko bɛɛ tun ka ɲi ala barika la bolomadayɔrɔ b'a bolo dɔɔni b'a kun alhamdulillah o nana waati min
u ye kibaruya lase ale ma a ko ale kun sɔnna mais ko kɔnɔna la a nana bɔ a kalama ja muso wɛrɛ b'o bolo k'ale ko ni muso wɛrɛ y'i bolo n y'i labila quoi n bɛ ala minɛ ten ni muso in ka kibaruya lamɛn ka ɲɛ dɛ k'a y'o fana labila a ko sa ale tora a si nana surunya fo san 30 voilà san 30 surunya waati min ko don dɔ la k'ale y'i sigi a kelen wajulu la belebeleba ye n'i yɛrɛ wajuli k'ale kelen sigira ka miiri fɛn dɔ de la quoi o ye mun ye e tuma ne ka ɲɛnɛmaya bɛ to tan ne bɛ to tan nin cogo la depuis ne san 18 bi n filɛ ka surunya san 30 la ne ka furuko kuma bɛ sen na halisa ne ma taa cɛ foyi fɛ furu sira kan ne ni minnu jɛra olu caman denw donna kalan na ka ban ne bɛ to lahalaya la k'ale ye nin fɔ a yɛrɛ ma quoi a ko o don k'a y'a yɛrɛ kun jalaki fɛn caman na munna parce que a ye occasion caman de perdu n bɛ kuma dɔ fɛ n balimamuso hunaka furasun fil hayat lan yatakarraru marratayn occasion dɔw bɛ na i ma ɲɛnɛmaya la n'a nana minɛ dɛ sinon a tɛ répéter 2 fois muso filɛ ka na nin de fɔ a yɛrɛ ye quoi ne ye chance dɔw perdre est ce que ne bɛ n'o ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni a tɛn'o sɔrɔ parce que ale kun ɲɛ bɛ cɛ qualité mun na n'a b'a fɛ ka furu olu ma bi k'a si to nin na a tɛn'o sɔrɔ tuguni olu tɛna taa o munna o bɛ siran ni si filɛ fo degré min na ka se nin ma munna a ma furu cɛ b'a yɛrɛ ɲininka o la o munna a ma furu ale mago bɛ min na a tɛ k'o sɔrɔ tuguni si dun b'a la ka taga adamaden si t'i kɔnɔ dɛ a bɛ taga de o de la minɛ joona quoi e ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh nɛɛma fila bɛ yen ko mɔgɔ caman bɛ perdre a la dɛ caman de sara jugu cɛ a la quoi kɛnɛya ka kɛnɛya to i la dɔ kɛ ka waati to i bolo dɔ kɛ sinon don dɔ bɛ na i bɛ nin fɛn fila ɲɛ i t'a sɔrɔ muso ko k'a tora nin lahalaya de la san 30 dafara 30 dafara k'ale ko sisan kɔni n bɛ furu walahi ne kɔni bɛ furu ale bɛ furu dɛ walahi k'ale bɛ furu san bɛ furu jɔnni ma kuma tɛ yen de wa k'a tɔ kun tora dɔrɔn ale k'a fɔ a tɛna n furu a ko min nana ale jigi tigɛ k'a nana ye mɔgɔw bɛ baro kɛ n'u bɛ baro la u kɛn bɛ ka tɔgɔ dɔ fɔ tɔgɔ in bɛ kɔrɔ min di bamanankan na c'est que musogana quoi n'an bɛ baro la musogana ye nin fɛnɛ kɛ an b'a ka kibaruya mɛn k'a ye nin k'a ye nin k'ale b'i da don baro la jago kan b'ale de ma quoi yɔrɔ muso bɛ se kɔrɔmatigɛli la n'u y'i tigɛ i yɛrɛ b'i da don a la k'u kan b'ale de ma a ko kuma min ale bɔra o kalama a sigira a kasira quoi a kelen kasi kɔfɛ a nana hakilina min sɔrɔ bi ne ye layidu ta ni ala cɛ ni mɔgɔ bɔra an kɔ furu kɔni sira kan hali ni sabanan don n bɛ taga jan ko filanan a kana yala la sa nqalaba sihiru ala sahir ko yɛlɛmana de ko ni mɔgɔ bɔra kɔ bi hali ni sabanan don ale bɛ taga n balimaw ko k'ale to nin lahalaya la a balimakɛ in yɔrɔ an ye balimakɛ to ka kuma fɔ kuma kɔnɔ ko a balimakɛ dɔnbaga dɔ de nana fɔ balimakɛ ye cɛ ne bɛ muso filanan ɲini na dɛ tɛ Sunjata wulilen ko ne bɛ muso filanan ɲini na a kɔni ka di ne ye k'i balimamuso ta tura b'a dɔn kɔrɔkɛ nana mun fɔ o ye a ko ni se bɛ ne ye n bɛ n balimamuso d'i ma i n'a bɛ taga furu sira fɛ a ko nka walahi maa min don a tɛ sɔn ka d'a kan a bɛ fɛn min kɔn na a ka ɲɛnamaya la dɛ o ye filanan ko de ne b'i ladi ka n'i ka temps perdu quoi hali ka côté wɛrɛ lajɛ ko ye muso wɛrɛ ɲini o ye muso wɛrɛ ɲini o furusiri don ko de labɛnna ale bɛna bɔ ka taga o ka furusiri kɛ yɔrɔ la balimamuso k'i bɛ taa min
comme ta furu siriya la jonga furu bina ke tuguni ko karsa de do abe faga muso flana ta ko Allah halala kungo kene koraga inya wakade kuma famu ko halala ngungo ka flana ne kunya famu halala kungo kene koraga ko ma ko ibe sabela ko wallahi bi ni e mawo ma soro ka be nyini furu la hal na kala sabana e mitaka koraga ko ma ko ko dans ce cas mbe ya fa de li fede ko na ma do ma kuma nyoy kamay karsa tu na e folo le no fane nga iga position folo ya to ne ala bla nya la bla ni mui ere kala halaya muso ko do akrokema ako chendo ne de la ne fo kunu kuma de o te bié quoi wallahi ne tuma na tanga keni ko nyam so yi ka kuma suru ya dron ni fin flabe anyela fin flabe a flagme wati min chok me girna kayo ya anyela wati min mo yu kodo ala yo fena ya anyela ote bonyena ma betani arama de be domina o donne tonobo o don tonobo akalla hala mi flani ni alla kale yoro hina kudo wa hina kote hina kudo nga ma chamba sraka kwa ola ni jama bade mi be nine gal hala fo ni jama bade mi nga kuma forani ana le regal hala mi forani ne ko mbolon so solution be ga munesa ati nyema bo solution be ne solution ça va fa oui ni ça va fa ambe kelen tala ñoxo fe ambe kelen dron choisi solution ça va nga étudier ñoxo fe pour que munu be numa furu fiew ulu ga tia ko sebe ka tia soro wuli ani munu be furla nu furu sara munu be furla u tia fatura anga jega solution ni mo gonu ngala la parce que ko tia sigida la de na ma solution ni nu ye utanta uto ambulo herela anga solution yi wara bana do be ba furaga ta furaga barabato era kama de here do here ma anga solution ni ñoko fere solution fola ala me cew muso flana koy man no asporte mandi beka kelen ta anka dawuma muso to munu be to angu nu kungoto ñogona yu garsigay ala la jarabi do hal naum bal mamso de do hal naum do mbaw de do anga nonu tetonto nu uta nya soro chomu ga kodo ne solution fola nini kan amen ta masanga to fla fo ni mai jamil flana solution flana muso chew bega kelen ta ni furu siray mais to munu be nu tole utna sigitene olambe jenan chewma oni to nu ga teriya ke kenema me ga ke dugola sokono ta kana bo kala ma fiu ina ka relation ga ke dugola ni sokono ta bora ma bi manganke mena ma bo kala ma ekele na kelen ngolo ne solution flanay do ga gata o fere mai amai solution sabana beka muso kele furu o kofe na sekerami ka klenia jigabila na sekerami a klenia jigabila iye mawore min kan afuru sharia kasraka ngaiga klani doy ni nyogonche mi re so nga solution sabana okay ore muso chama furu بوكلنا عملنا سامو ما هو العدل المقصود في تعدد الزوجات والله عم بقى يلا نيدي سوليوشن بل ما وني ما كابارو سوليوشن تالا بي iche kanya ala kan kishi quoi ala kan kishi ne de la ga dara ga video doy aya ke ro la mais ndara na akli bala avec a video ngolo ki noroy chela des ko do ba ndorala kuma
kuma tɛ dɛ ko in bɛ ka taa lahalaya min na bi a b'a dɔn ha mɔgɔw b'a la ka siran furu ɲɛ cɛw b'a la ka siran ni cɛw b'a la ka siran ɲɛ o waati de musow b'a la ka girin furu nɔfɛ fɔlɔ i b'a mɛn de ko cɛ ye muso ɲini a mɛnna nɔfɛ ɲini na t'a la ka sɔrɔ cɛw ka sira labila cɛ saw man ca dɛ ni bɔra nɔfɛ dɔrɔn sira labilalen sira bɛɛ libérelen quoi bali o yɛrɛ tɛ bi musow yɛrɛ b'a fɔ karisa kɛla ka sɔn furu karisa kɛla ka sɔn furu musow b'o fɔ la bon ni sira da cɛ ɲɛ a y'a dɔn tigitigi furu sira foyi tɛ ne bolo ala k'an kisi minnu bɛ girinna a nɔfɛ ko n furu n'ale ye girinna o dɔ nɔfɛ ko n b'i furu a bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ kojuguni fila dɔ ta min ka nɔgɔn quoi sariya ye nin ko in bɛɛ de lɛ fan dɔ fɛ ka tila ka ko in kɛbaliya conséquence lɛ fan wɛrɛ fɛ ma hiya natijatu ighlaqi babi ta'addudi wa malbadil n'an ye sira in datugu sa a bɛ na ni conséquence jumɛn ye a bɛ na résultat jumɛn de d'an ma du kɔnɔ musoman naani bɛ kelen de furula kelen exemple de don o kelen min n'a furula ale bɛ kɛlɛ la cɛ baara ko cɛ ka na foyi fara ale kan ale dɔgɔnin saba bɛ so waati kelen a ɲinɛnen b'olu ka lahalaya kɔ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛ kɛ dɔ wɛrɛ ka kɛlɛ kɛ ne ni dɔ delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ an balaka dɔ don a fana ka kan man jan n ye question min fɔ la a tɛ filanan ko la quoi n k'a ma n ko min ye n ka ɲininkali dɔ la i ni ala cɛla i ni ala cɛ ekɔlidenw don i tɛna fɔ ko alahu taala ko taala kɛra ko taala i ni ala cɛla i dɔgɔmuso bɛ ma furu k'ale dɔgɔnin fila bɛ yen k'a bɛɛ sera furu ma furu mais ale yɛrɛ ala barika la ale ko ye cɛ sɔrɔ a kuma furu a kuma don quoi n k'i dɔgɔmuso fila ni dɔ bɔr'u nɔfɛ sisan k'a b'u furu ka k'a ka muso filanan ye e bɛ mun de f'u ye ko mɔgɔw tɛ kelen k'ale b'u conseiller u ka supporter k'ale de tɛ se ka supporter i y'a ye bana min don n'i bana la côté dɔ fɛ a bɛ se k'i sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ idan n'a tɛna ɲɛ kɛli kɔ an ka sira labila cɛw ye u k'a kɛ nka kuma min bɛ fɔ cɛw ye tiɲɛ don alahu taala ye muso caman furu daga nka cɛ bɛɛ fana man ka kɛ dɛ dɔw yɛrɛ ka muso filanan furu haramu don u ma quoi cɛw la mais an tɛ se k'o kuma in fɔ aw ye quoi ah fatali n'a fɔra aw ye nafa t'a la a bɛ taa k'a ka kɛlɛkɛminɛn de tolo yɛrɛ de y'a fɔ ko muso caman furu ye haramu ni cɛ dɔ ne m'a fɔ ten dɛ dɔw quoi ni furu nana kɛ wala i bɛ ka taa fara dɔ kan e kan ka comporter cogo di de e kan ka mun de kɛ pour que i ka furuso in bɛ ɲɛ i bolo e kan ka sira jumɛn de ta mun kosɔn ko in kana jɛngɛ fiyewu n balimaw n bɛ kuma dɔ fɔ aw ye nin b'an balaka caman na i furula cɛ min ma sariya de y'a daga a ka kɛ e furukɛ ye sariya de y'a daga e ka kɛ ale furumuso ye o de la i tɛ kɛlɛ la wa muso kan ka fɛn fɔlɔ min faamu n'a cɛ bɛna muso wɛrɛ ta a faamu ni limaniya sira ye dɛ o de ye mun ye muso filanan min tatɔ filɛ cɛ fɛ nin ye dɛ e ka hakɛ don k'i cɛ ye nin ye cogo min hakɛ de don a fɛnɛ bolo k'a cɛ don wa haramu tɛ cɛ b'a la k'o baara min kɛ fo muso ka nin de faamu cɛ bɛ ka muso filanan min ta a tali tɛ haramu ye quoi ni muso ma nin faamu k'a fɔ e nana cogo min nin bɛ se ka na ten n'i m'o faamu sitanɛ bɛna fɛn min bila i b'a dɔn o ye i imposer ni sitanɛ nana n'o ye dɔrɔn depuis ko daminɛ e bɛ défaite ta i b'a dɔn muso caman bɛ yen filanan bɛ far'u kan waati o b'a sɔrɔ cɛ y'u nɛgɛ u bɛnna fɛn bɛɛ la mais ni filanan donna ale ka dusu kama a ka ko bɛɛ bɛ tila ka goya cɛ ye tuguni o bɛ sɔrɔ k'a lakale ko depuis a ye filanan ta a y'i kɔ don dennin ma a fɔ ten de tiɲɛ tɛ walahi muso fɔlɔ ka comportement ni filanan nana o de bɛ ka kɛ sababu ye ka caman magoya a y'a to an ka nin kuma in fɔ koyi hakayiku de don réalitéw de don a b'an ka sigida la ni cɛ bɔra filanan nɔfɛ k'a ko kɔni kɛra ka ban yanni a ka kɛ e sera ka cɛsiri fɛn fɛn kɛ n'a ma don ala gasi la pour que a kana kɛ parce que adamadenya la a ma nɔgɔn n'i sera ka cɛsiri fɛn fɛn bila sen kan k'a m'a kɛ o fɔra a banna mais k'a sabatira a y'a kɛ ka ban a ko confirmera
balimamuso baara fɔlɔ min bɛ yen n'i kan k'o kɛ ka ko in ta o de ye a bila i kun na ni min nalen filɛ a ka nali tɛ haramu ye dɛ ale ka nali tɛ haramu ye dɛ i n'a fɔ e bɛ yen o fana tɛ haramu ye cogo min ale nana halala sira kan e nana halala sira kan mun kosɔn ale ka nali kama i b'i bila i dusu fɛ k'i yɛrɛ bila haramu sira kan e nin bɛ ka mɔgɔ caman sɛgɛn dɛ e cɛ y'i ta waati min a y'i ta halala sira de kan a filɛ kɛ muso wɛrɛ ye k'a b'o fana ta halala sira kan k'a sɔrɔ ale ɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu m'a faamu olu ye muso wɛrɛ ye mais olu m'a ta halala sira kan dɛ u bɛ ka haramu kɛ n'a ye kɛnɛma k'u musow dusu kasi dɔw yɛrɛ t'u ta dogo la u muso la ale m'o si kɛ ale ma taa o sira si fɛ ale ma don o da si fɛ ale ye mun kɛ ka ta sariya sira kan ka hakɛ dɔ bila e ye ka dɔ bila e ye e y'i ta i dusu fɛ o la jɔn de ye kojugu kɛ cɛ ya wallahi a ma kojugu kɛ n'a sɔrɔ ale tɛ kojugu kɛ sariya tun t'a d'a ma quoi musow ma nin yɔrɔ in faamu fo nin ka faamu kosɛbɛ a bɛ muso kɔnɔ ni cɛ ye filanan ta dɔrɔn a ye kojugu de kɛ ne cɛ bɛ filanan han a sɔnna k'o k'e la cɛw tɛ miiri koyi i b'a ko kojugu de kɛra fɛn dɔ de don a bɛ digi adamaden na dɛ tiɲɛ don a bɛ digi adamaden na nka kana kɛlɛ dɛ ala kɛra furumuso dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam tɔgɔ in ye échappé dɔɔni muso in bɛna waati min na a minɛna kɛlɛ dɔ de kɛnɛ kan Sofiya barakallahu fi Sofiya a nana waati min na Madina Aisha y'a ye Aisha ɲɛ da Sofiya kan a ko k'ale jatigɛra ale ye fɛn min y'a la ko ala k'a to ala kɛra ka n'o y'a la sinon ko kira b'a furu sallallahu alaihi wasallam Sofiya ala ye mɔgɔw d'a ma kɛ kelen ala ta'ala ko y'a sɔn fɛn caman na dancogo la alhamdulillah ala tu y'a da k'a cɛ ɲɛ an b'a dɔn an b'a fɔ ten Sofiya ala y'a dan ka bɔ kabila bala Sofiya Aisha yɛrɛ tilala k'a mankutu fɔ waati min na a furula a k'a labato ko la Aisha y'a mankutu fɔ Sofiya a tɛgɛ tun ka di fɛn min na kosɛbɛ o dɔ tun ye tobili ye Sofiya a nana waati min yanni ala kɛra k'a ɲini sallallahu alaihi wa sallam Aisha ko k'ale y'a ye dɔrɔn ale ɲɛ turu la jɔn tilala nin dira kira ma masaden don a minɛna a b'a cɛ dɔn wallahi kira bɛ sɔn ka nin ka bonyamasegin kɛ masaden in b'a kan hɔrɔnya a fa n'a baw n'a ka dukɔnɔmɔgɔw a taɲani olu la bonya min bɛ yen ni n'a ka kan o bɛ sɔn ka kɛ ala kira yɛrɛ ka furu ɲɔgɔn de Aisha ye nin automatiquement yaro hakili ka ɲi dɛ Aisha tɔgɔ hakili ka ɲi ko Aisha tɔgɔ hakili ka ɲi o y'o ta o ba la e ye Aisha ye a ko nin kɛra waati min k'ale bolila ka taa fɔ a terimuso ye jɔn kira musow la Hafsa a taara fɔ Hafsa ye yaro musow bɛ ten o a taara mun fɔ a ye fɛn min ye k'a y'a fɔ Hafsa nana filɛ ko Hafsa k'a ma ko e y'a ye cogo min a tɛ ten sa e y'a tɔ i y'a kojugu k'ale seginna ka na k'ale n'a sɔrɔ tiɲɛ na Hafsa ka kuma de ye tiɲɛ k'a cɛ man ɲi et pourtant ale de y'a ye fɔlɔ ka taa mankutu fɔ Hafsa ye Hafsa nana filɛ Hafsa taara Aisha la calmer de quoi a kana siran mais u siranna min ɲɛ ko in labɛnna ka k'o de ye ha ala kira y'a furu sallallahu alaihi wasallam bon i b'a jateminɛ nin kɔnɔna la k'a fɔ yanni muso ka dun cɛ ka na ni muso filanan ye tuma dɔw la muso k'a yira cɛ la ka na filanan ta kana ta ka d'a kan ne bɛ fɛ ka yɛlɛma kana ta i b'a ta mun kama kana baasi t'a la quoi ne ka ye t'a la o ye hadamadenya tana de mais a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye dɛ o bɛ bɛn mais ni cɛ ye muso filanan in ta ka ban ko sira labilala cɛ ye muso filanan kɛra cɛ ta ye furusiri kɛra wala ma kɛ n'o kɔni sabatira ka ban ne ba n'i t'a fɛ ka échec ta kana ko in kɛlɛ tuguni dɛ kana ko in kɛlɛ tuguni dɛ ka d'a kan i bɛna kɛlɛ min kɛ o t'a to cɛ bɛ segin kelen filanan maa minnu bɛ yen n'u b'a la k'i su ni gɛlɛya wulila nin si tɛ yen nin si tɛ yen aw ka filɛli kɛ ka na an ka dubaw kɔnɔ ban
anga makoroba munun be an bakoroba nunu min kelen no mancale ote an ba flane ni an bakoroba an ba flane ni an bancini dusum manguna o fa nyoga mutula atume kuy wi fen famu famu to dorla an bana ka famu tene ni che bora flana no fe ka sabatira wala ma be ke muso flana ni afam ko min flane haramte ni yo famu ndrongo hakili be ko inta ni hakili ata dusu ba sporter kana ko famu ka fo kay janfaradi kana ko famu ka fo itrairadi fo na ya soro o e bengai ini cheche furu damna la o ya dama kumai no benga fena kera chebe to wuli kumuna o fena ka ngado mu ngoso kuma se ka kula no koninte ni muso fratira ka fa ba imposer dron abena mungabe RLK na RLK cheba jirala ne dorate ne muso ro ni fena ne muso di mafsa ya no nana dro chenna muso chama be iba soro chebe na ne flana wati wa so cheto mga hera munun kale abe boni mu ko cheya betke muso ta wata kaba e deni ni dora ya here betke na anga segi asabu mu munatke muso doga betere doga comportement le do ora na ko so tra ma den kan ko minga kani hakilla min tagani koy kumbe afolo afamu chaye ko minga jurumuna ko te kele afamu tuguri chaye muso flana nyini minke haramu te waye ma janfa ni haramu tundo amba Aisha tun kadala kira to min sallallahu alaihi wasallam kira ke kani ko inke Aisha tun bi imposer atumbake aflana isbiri wahtasibil ajra inda Allah neba ko indamna ka kunale nin che kele ne tumbe bolo san kele san fla san saba ina le doron tundo bio flaga tara doreta ayata kuminant nan dalo bela nga madama sabatira kay dore ko nin takaba ni ma sawali chena amman on dusula ko musoka ga sawali bagay emay makorobo ba fo muso yi wati mina na che flananta wala bega ta ko karsa sawali sigi man no may na korore do ko ni maswali ni kibiga haka ni ta sore bache ni maswali ni kibiga haka ni ta sore bache au contraire muso do sorola uche flanan ta kala ikanto ko ne flanan tan nim sara o kala boy ne flanan tan nim sara parce que ne flanan ta ma sega ku follower la kuma ta gate mala muso follow do be ulu ere be yelema kata che janya ko kella ni flana nanadi odi muso ke buma wale de gaena muso do beteni ni che flana ta dro yali yelema le pau kanyuma srata akme ko ke no mandi che de aba bejo muna parce que ta fe ni nale njugo kolo lo ga yebi bale to ko go ya che bon fe muso mbo ke o mancha parce que ale rabolo yo mayadi ni yelema la abna fo ka flana ta de yelema ebi ga furu de la doina na fere na ga furu de la tuma dola ni ma ko intani hakile ibe RLK ne RLK o de la kala nchugo be juguya aba Aisha radiyallahu anha wa arda ani alakra sallallahu alaihi wasallam uka je ko nala au ka fle kira muso chama mutahaddin dalal al mubtilin جاهدين أن يسود المسلمون مسلمون نحن بالإسلام كنا خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر فاسألوا إن كنتم لا تعلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما